أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوات في الله، أحييكن بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بركة الله الحمد لله. ka ala tanu ala k'i barikada k'i fo masa min foli ka kan k'ala subhanahu wa ta'ala wala takrabu zina ala barika ye masa ɲuman a barika ye danfɛn bɛɛ lajɛlen jigitugu masa a barika ye masaw ka masakɛ a barika ye daminɛ don tɛ masa min ka masaya la laban don yɛrɛ t'a la danfɛn bɛɛ lajɛlen jigitugu masa k'a barika ye. Foli b'i ye mɔgɔ mana ala fo cogo cogo i tɛ se k'a fo ka s'a dan na, i mana barikada cogo cogo i tɛ se k'a barikada ka s'a dan na. wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. I nɛɛma min kɛ jɛ an tɛ se k'a kɔnti. Ala an b'i fo an b'i barikada kuranɛtigiya nɛɛma la k'i fo k'i barikada, hadamadenya nɛɛma la k'i fo k'i barikada. E y'anw ka diinɛ kɛ ni silamɛya diinɛ sanumanba in ye, k'i fo k'i barikada. E de ye alakira Muhamɛd k'anw kunnadiya k'anw kɛ Mahamadu manton ye. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A cira hinɛ kama danfɛn bɛɛ lajɛlen. maa bɔnɛna maa ta tiɲɛna maa halakira maa min b'i sen da ni bilibili sen da nɔ la sallallahu alaihi wasallam. ni sela ka siɲɛ kelen ala bɛ seli ka siɲɛ 10. ni sela ka siɲɛ 10 ala bɛ seli kan siɲɛ 100. ni sela ka siɲɛ 100 ala bɛ seli ka siɲɛ 1000. ni sela ka siɲɛ 1000 ala b'i sigi haramiya ka bɔ tasuma ma. ala ye nin kɛ mɔgɔ kelen min ye dugukolo kan o kɛra Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam. ala k'an don i hɔrɔma la. kisi ni nɛɛma ni barika ala ka ji d'a kan. ala an b'i tanu
yana ngata nye fe ame tanga nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe kabo anni dungoma kabo anyira kuntoroma kabo anga mashibauma kabo anga fitneuma kabo anjugu jugu toroma ka tanga nyini fe subhanahu wa ta'ala kabo anni dungoma ala emin ko kona mbedo dina ina kanga mbedo kankana senkelin to kono na kuka senkelin to kenema kani sengolin do islamia dine na ka sengelin to ye abedo nyogon fe ni bela jelen ko fe Allah subhanahu wa ta'ala iko kankana senda shetane senda yorola kangana nindu ngota kangana shetane kasrata ko sira nogolindo ni to aka kibeta bone kiyama ibeta balimuna kujugu ala kan bɔ ni dunga bolo ne baw ne badenw ala kan bɔ shetane bolo ne ba ne o fɔ maliyɛn muso ye ne o fɔ diɲɛ musow ye wallahi dalu ta an bolo tugun dalu banna ala hinɛna anw de la ka dɔnnibaw ci diɲɛ fan bɛɛ kalan bɛ internetiw kan a bɛ telefɔniw kan i sigilen i ka so kɔnɔ telefɔni b'i waaju k'i nimaniya ka ala yiri la fɔlɔ misiri man ca kalayɔrɔ man ca dɔnni ma wara nka ala ɲɛ siranya kun bɛ jɔnw na sisan dɔnni cayara misiri cayara dɔnnibaw cayara mɔgɔw ɲɛ donna Allah subhanahu wa ta'ala dusukun jara k'a kɛ fara ye i b'a ci foyi tɛ bɔ a la fo joli ji tɛ bɔ a la tugun ala k'an dusukun kisi o dusukun fasɔn ma an bɛ ala deli ala k'an bɔ an ni dunga bolo shetane mi ye ɲɛma siri hadamaden ɲɛkɔrɔ k'a kɛ komi a tɛ ban heyi ne ba e ni ne an bɛɛ b'an yɛrɛ nɛgɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a bantɔ don maa minnu taara maa ma deli ka segin fɔlɔ u ma deli ka lɛtiri ci i ma ko lahara bɛ tan ko lahara bɛ tan a ma deli ka kɛ k'u to lahara k'a fɔ diɲɛma ye ko ne wulila k'an jɔ bi ko saya kɔ ɲɛnamaya ko wallahi ko tiɲɛ tɛ a ma latigɛ fɔlɔ a ma kɛ waati kɛ fɛn min tɔgɔ ko tiɲɛ dankaniya tiɲɛ o de ye saya kɔfɛla ye ne ba ne baden n'i yɛrɛ to shetane bolo dilancogo tɛ saya kɔfɛla la ni ka sanu tiɲɛna i b'a caman sɔrɔ ni wari bann'i bolo ala bɛ se ka hinɛ i la ka nafolo d'i ma ne baw ne badenw ni den sar'i bolo ala bɛ se ka den wɛrɛ d'i ma wallahi o b'a sɔrɔ kuma dɔw den wɛrɛ b'i bolo nka ni hadamaden ka ɲɛnamaya kɔ tiɲɛna n'o ye saya kɔ ɲɛnamaya ye dilancogo t'ale la tuguni i tɔgɔ k'i bɔnɛna bɔnɛ min tɛ gagner ya laytani qaddamtu li hayati o kuma banna e ka kuma bɛ kɛ mun ye ya laytani kuntu turaba halale ka ne kɛ bɔgɔ ye wa i tɛ kɛ bɔgɔ ye koyi i bɛ to hadamadenya de la ye min kɛ ala bɛ t'i sara la ne baw ne ba de ala k'an bɔ an ni dungɔ bolo an b'an sinsin ni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikalen masa min ka da tɛ tugu masa min ka da yɛlɛlen don ka ɲɛsin jɔn ma 24 heures sur 24 masa min ni jɔn y'a ɲɛsin ni jɔn y'i ɲɛsin tigi ma a tɛ ba i la i bɛ sanu ɲini fo ka t'i sa i t'a sɔrɔ i bɛ nafolo ɲini ka den ɲini ka diɲɛ hɛrɛ bɛ ɲini i t'a sɔrɔ nka maa si tɛ ala ɲini k'i bɛ fɔ a kɔ jalla jalalu masaba an b'an sinsin n'i tɔgɔ barikalen hinɛ masa yafaba masa sankolo tigi ni dugukolo tigi larusi tigi ani kursi tigi danfɛn bɛɛ lajɛlen jigi tugu masa ala masa in e de ka ɲi i ka ɲi ka tɛmɛ fɔlen kan masa in e de hinɛ n'i ka jɔn na e de yafara anw ma e y'anw kanu o de y'a to e y'anw da k'anw kɛ hadamaden an b'an sinsin n'i tɔgɔ barikalen masa min bɛ hadamaden to kuma bɔ fɔ la k'i suma masa min bɛ hadamaden to kojugu la ka se k'i ka diɲɛlatigɛ yɛlɛma ten k'a kɛ kaburu dali i bolo masa min bɛ hadamaden to juguman na n'i ko k'i siranna jɔnw ɲɛ k'i ɲɛ jɔ masa subhanahu wa ta'ala la ni masa belebele ye lahara jɔ don a bɛ t'i malo kiyama kɛnɛ kan n'i sara n'i ma tuubi hey ne baw ne badenw an ka siran Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ an ka siran ɲɛ iyaya farhabun an ka siran ɲɛ an ka kɛ tiɲɛtigiw ye an ka ni ala tiɲɛtigiya tiɲɛtigiya tɛ tɛmɛ Allah subhanahu wa ta'ala tiɲɛtigiya kan lahara jɔ don mɛlɛkɛw bɛ yen jinɛw bɛ yen hadamaden bɛɛ lajɛlen jɔlen don ala b'a fɔ ayina alimafaraw bɛ taa min bi
yi furu ke janfan kati da wali cɛw kɔfɛ aina almafar ibe tami bogotigini mi ya masaw janfan kaka ɲɛnamaya do bɔgɔla ne ba ne ka darsu be jɛnɛya de kan bi yo ne furu kiti ta ka ba dugu ɲɛw ka fɛn caman fɔ furu kan cɛ ni muso ka hakɛ muso ni cɛ jɛle hakɛ min na an ye nin dɔ fɔ hey ne baw ne badenw cɛ ka hakɛ min bɛ muso kan na muso min ka hakɛ bɛ cɛ kan na silamɛ muso dusukun kan ka ɲɛnamaya cogo di furu kɔnɔna na a sekɛrɛma yɔrɔw kelen kelenninw ani silamɛya kɔnɔna na silamɛ muso kan k'i comporter so kɔnɔ cogo di an ye dɔ fɔ nin bɛɛ la I kan ka sabali cogo di denw ka barika an ye dɔ fɔ nin bɛɛ la ne baw ne badenw hey an bɛ mun kan bi muso furulenw ka kulonkɛ cɛ furulenw ka kulonkɛ hali n'i ma furu jɛnɛya wala taqrabu zina ne bɛ sinsin ni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikalen masa min ɲɛ b'i la mɔgɔ ɲɛ t'i la nka Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ b'i la Ar-Rahman Ar-Rahim je hine fitini lahara a hine kɛrɛnkɛrɛnlen a kɛrɛnkɛrɛnla jɔn de jɔn min y'a dɔn ko diɲɛ in tɛ ko diɲɛ in bɛ ban jɔn min y'a dɔn ko ne ka fɔta ni n ka yeta ani n ka dusukunnata ko Ala bɛ taa ne ɲininka kelen kelen bɛɛ lajɛlen na jɔn min y'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ la ko ne bɛna laban kaburu kɔnɔ ko diɲɛ in tɛ jɔn min y'a dɔn ko diɲɛ in t'a bɛɛ ye koyi ko sew bɛna ban ko sew bɛna segin setigi ma I dɛsɛlen I kamana gannen I ka se bannen masa subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman diɲɛ hinɛ fitini ne ba mun bɛ diɲɛ kɔnɔ ko adamaden t'i ni kɛlɛ munna an t'an sigi Ala ka da la sufɛ k'a fɔ a y'a ka diɲɛ kanu bɔ anw na munna anw tɛ ɲɛ munna anw t'an jogow dilan munna anw tɛ maloya masaba ma mun y'anw ɲɛ don Ala la Ala ɲuman ka sariya dogo ni bange la ko Ala ye kelen ye masaba kelen madai diɲɛ kɔnɔ hinɛ bɛ da min na komi Ala ka da tɛ madai diɲɛ kɔnɔ da min ka bon komi Ala ka da madai diɲɛ kɔnɔ yafa bɛ da min na komi Ala ka da ne madai diɲɛ kɔnɔ bonya ni karama bɛ da min na hinɛ bɛ da min na komi Ala ka da la ilaha illallah la ilaha illallah ale de b'i bɔ kɔfɛ taga la k'i bila ɲɛfɛ la ilaha illallah a tiɲɛlama a sɛbɛ ale de bɛ mɔgɔ tɛmɛ I fadenw na I faden minnu ko k'u ɲɛ tɛ da I kan kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ Ala kɛ kelen ye I ka siran ɲɛ la ilaha illallah mun ye Madinɛ kɛ Madinɛ ye mun ye Makan kɛ Makan ye Ala kɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun drapeau tun b'a bolo la ilaha illallah o de y'a sa jugu la a donne kulo la ye mun fɔ Abubakar Sidiki ye inna Allaha ma'ana Ala faralen don an kan yan wallahi ni siranna Ala ɲɛ ka da Ala la ka Ala kɛ kelen ye hali du kɔnɔ walla I tɛ sa n'i ye tawhidi tigi ye fo Ala k'a yira jɔnw na k'i ye tiɲɛtigi ye a tɛ kɛ mun ye Nabilayi Musa mun y'a se Firawuna la dabali t'a bolo kɔrɔtɛ t'a bolo la ilaha illallah anw dɛsɛra nin de la bi mun ye Ibrahima mun y'a se a ka dugu la mɔgɔ kafiru la la ilaha illallah tasuma ma sɔn k'a jeni Nabilayi Musa ye baji ci ni la ilaha illallah ya tɛmɛna Firawuna kafiri nana Ala ye ji d'a kan kabi Ala ye ji da Ala ma tawhidi tigi bila kɔfɛ ka kafiri bila ɲɛfɛ anw de ma ɲɛ anw de ma se ka siran Ala ɲɛ aw ma ye Baduru kɛlɛ n bɛ nin fɔ kuma bɛɛ mɔgɔ 313 ka maa 1000 halaki k'a da fo ka tila ka dɔw jɔn minɛ mun y'a kɛ tawhidi min b'u la la ilaha illallah ka akida kun ka ɲi cogo min nka muso anw muso misɛnnin 1000 de bɛ kafiri mɔgɔ kelen ka hakilina kɔ kafiri cɛ kelen silamɛkɛ maa 1000 bɛ boli an ɲɛ bi mun y'a kɛ Ala danaya in b'an dusukun na nkalon don a b'an da la tiɲɛ tɛ an ma siran Ala ɲɛ duguni bange la fiyewu silamɛya tɛ se ka kɛ da ye Ala ye kelen ye dugu la bange la an bɛ seereya an dusukun na an jolisiraw la Ala k'i ye kelen ye foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi ma foyi kɛ wa foyi tɛna foyi kɛ f'i kelen mun ye Nabilayi Nuhu mun y'a sa ka jamakulu la la ilaha illallah mun ye Yunusa bɔ jɛgɛ kɔnɔ k'a ko diya Ala ye la ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minaz zalimin ay mu fofolo la ilaha illa anta idi alay mashite fue ala aw ñina nani de ko bi ñanga duskuna sirike fe wore bebi ki yere ñini kanga yere ñini ti yere ñini mi masami bi dusukundo i joli sira be kata aba dondi na ki joli sira ka jodo ate marché na ki nin ka tige hali be moru dala ni be tige jombe c'est ça muso anta encore do morso late ante buguni tafe nunun toy ante naminoro nunun toy ante sebende un toy ante kaburu ya zuwa toy kata demen ni shufe ante ni dabla anta wakalike Allah subhanahu wa ta'ala wa nyabana ala yekelenye kisi ni nema ni barka ala ka jidi ala kiraka sallallahu alaihi wasallam dan fen bela jele jigituku masalim ye muhammadu ci wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bashiran wa nazira wa da'inan ila Allah bi izni wa sirajan munira alakum muhammadu man yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ورفعنا لك ذكرك نيتوا على كراكو كا على تشي تيغيا فو على كي تشي تيغيا جي كونو نباو نباديو كيسيني نيماني باركا الله جيدي محمدو كان دان فين لا سامانتي فاطمه بابا حسين حسن موكي سيدنا علي بدينكي محمدو مي سيدا نو لا يتمالو جي كونو محمدو مي نياكا سونا سراتا الله بي دسكو نينا مايا sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba naka sodungo ani joñ mamun to ko fokasi ñewli doma mamadou mi dina en kele shufe na fly ka keni ko ngani mi noye sallallahu alaihi wasallam kana dina ta ka daw ma ande sera ko imani alaka hayam kala ya ayyuhal ladzina amanu udkhulu fi silmi qafa wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin kono bidu islami ala hali mobli kono ni sengele ndo ka sengele to ni mobli wula yeshu foloy ni baw anga sa Allah subhanahu wa ta'ala nye ne fuda su beke ni doni kala nga fuda su be mun kambi muso fule o che fule munumbe klongela kenema wala takrabu zina ala ko ko ne kono kana gerala ayi duslame ala ube akano sinda shitane sinda nola shitane kasra abita laban tasma kono ne baw ne badun ala kala kamu foko wala takrabu zina ne baw ne badun la ilaha illallah ala kira sallallahu alaihi wasallam domina fatu marankera abena baya di indu mami asile jenayo ma ko ki kale ko islam msote jenaya ke indu yi joyola ako ala kira sallallahu alaihi wasallam hali kafiri muso opma islam opma adabali bana kwa apanikia ako ala kira hala onkli la kafiri yala horom sote jenaya ke mati islam la mama ayalla ma minke ay mi fo ala kira kelenga fo indu afite jenaya ke fo katisa ako ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ako hali kafir yala horom sote kulongeke mata islam la mama la hawla wala quwwata illa billah Muhammad on the flebi ayebo akonga slame chawlaje ayebo akonga slame musulaje ayebo akonga slame bugotigi nulaje on ma jene adoko juye ne baye do anga fo andu su jarasa ndu su kalara ibe muso dama mi reçoit ibe muso dama mi ka appeler reçoit clé kono ananya ji haketala wala takrabu zina ala ko ko ne kono kana gere jenela tafsir yere la kani bulu jenea tede au ka haketo katika fini boki da wali cheko we sadi oti jenaide we halakini taknye no to be jenea do an horonche do bi no be te kam so mamne no ya yi teke di wali chemo bi haramu uti futu ndere klo
k'i ka furu bɔ a ma minɛ ko n ye karisa y'i bolo di walicɛ ma ne ba minnu bɛ kulonkɛ la olu ta bɛ kɛ cogo di wala takrabu zina kan'i bolo di walicɛ ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'i bolo fa tasuma kami la k'a jɔ ko ka fisa i k'i bolo di walicɛ ma ko biɲɛ don tasuma la i k'a b'i kunkolo tenda fɛ ka taa b'i tɔn fɛ ko ka fisa i k'i bolo di walicɛ ma suna mɔgɔ fara suna tan ka bɛɛ bolo bɛ walicɛw tɛgɛ kɔnɔ wala takrabu zina k'i kana kuma dumani fɔ walicɛ ye wala takrabu zina k'i kana fini serilen don ka bɔ ka walicɛw fitinɛ a bɛ fɔ nin de ma ko jɛnɛya kana gɛrɛ a la de kuma t'a kɛli ma nka a ye bɔ a kanw ka silamɛdenw ni silamɛcɛ ni silamɛmusow lajɛ a ye bɔ a kanw ka silamɛcɛw lajɛ safa fɔlɔw la misiri kɔnɔnaw la forokiya jɛmandow la gesebataw la la ilaha illallah forokiya jɛmanin tɛ bɔ nka wallahi ala bɛ jɔn dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan silamɛw ma dɔgɔya tɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne ba dɔ kɛra yɛrɛ nɛgɛ silamɛya la dɔ kɛra yɛrɛ nɛgɛ silamɛya la ala bɛ ka dimi anw kɔrɔ a ye sabali ala bɛ ka dimi aw y'a lajɛ diɲɛ tiɲɛna diɲɛ yɛlɛmana santena an dusu jara ɲɔgɔn kɔrɔ hinɛ banna balimaya la hinɛ banna furu la hinɛ banna kabila la an bɛ mun na kɔrɔ tɛ bɔn hasidiya juguya bɛnsɛn kɔniya jugujugu ni ala dimina jɔn kɔrɔ fɛn min tɛ juguman dɔ juguman ye e ma ala kira ko fɛn dɔ bɛ hadamaden na n'a ɲɛna i ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ n'a tiɲɛna i halakira wa jurumu kelen ale bɛ fini laban na a bɛ taa fin kiri i tɛ juguman dɔ juguman o de ye halaki kuma ye afa hasibitum annama khalaqnakum abatha ne baw ne badenw ala y'anw da kulonkɛ kama wa a ye bɔ aw k'anw ka cɛ furulenw n'an ka muso furulenw lajɛ bi i bɛ taa sɔrɔ muso b'a ka furu la kɔnɔ ye kelen kɔnɔ ye fila da tɛ kuma la i bɛ taa sɔrɔ muso furulen dɔ b'o cɛ k'i kana kuma dumani fɔ walicɛ ye k'i kana gɛrɛ walicɛ la k'a dama tɛmɛ i b'anw ka musow de ye teriya la o ye mun teriya haramuyalen ye cɛ ni muso ka teriya tɛ bɛn fan si i zimaramu tɛ i foyi tɛ mun bɛ t'o kɛ teriya banbali ye fo ko wɛrɛ bɛ taa b'o la mɔgɔ ma sigi ni min ye mɔgɔw cɛw dɔgɔninw bɛ ka kabako lamaga u ka sow kɔnɔ yan walimusow la ko teriya ko nimɔgɔniya la ilaha illallah muhammadu rasulullah aw tɛ sabali yanni ala ka dugukolo in sanfɛla k'a dugumana ye wa an y'an cogo b'a bɛɛ la bi n'i ko gɔrɔjigɛniya n'i ko pedeya n'i ko giniya n'i ko jɛnɛya n'i ko lankolonbila ka walicɛw fitinɛ ne ko mun y'anw ɲɛ don ala bala masa ɲuman mun y'anw ɲɛ don ala la mun y'anw ɲɛ don ala la sa mɛlɛkɛli mawutu b'a bolo i ni b'a bolo n'a ko k'a ka tigɛ sisan a bɛ tigɛ mun y'anw ɲɛ don ala la kaburu b'a bolo mun y'anw ɲɛ don ala la barzaki dali bɛ mun y'anw ɲɛ don an tigi b'a la sa masa ɲuman mɛlɛkɛ fila ka ɲininkali bɛ tumu ka so kɔnɔ ɲɛnɛfin so gɛlɛya so jɔyɔrɔ so hami so ma jɔyɔrɔ o la dɛ ala ma ni muso su sara k'a da tuma min na i kora k'i jɛ ko pendelu bɛna don i la i jija o k'a sɔrɔ i ma da ni walicɛ ye diɲɛ kɔnɔ dɛ i bɛ su kama aw ka jɔn ka se banni lajɛ sa i filɛ yɛlɛma yɛlɛma na hadamadenw tɛgɛ kɔnɔ hadamadenw bɛ ka fini don i la i bɛ ka kuma komi i da ka faga maa tulo t'a la k'aw bɛna pendelu siri ne na i bɛ hɔrɔnmuso kan mɛn ko kabi ala ye ne da maa man ka jukɔrɔ fini ye ni furukɛ tɛ a muso bɛ yen bi a ka dɔgɔn a bɛ yen nka a ka dɔgɔn aw k'a lajɛ musow yɛrɛ kɛ tigɛ fara ye cogo min aw k'a lajɛ an ka silamɛ cɛw bɛ ka kulonkɛ kɛ bi cogo min selilaw n'a nana sufɛ i b'a fɔ ko ayi ko alima i b'a fɔ ko ayi k'i bɛ mumini ba min dɔn k'a nalen filɛ a bɔra kɛnɛma min na ala ɲɛ b'a la a bɛ n'i sigi k'i suma k'a kɛ komi foyi jabaru maa ɲɛ t'i la ala ɲɛ b'i la jalla jalalu masa y'i ye a bɛ kɛra masa ɲɛna masa y'i ye wallahi ala kira ko n'i bɛ fɛ i ka halaki ka diɲɛ bana jugu bila i la k'i kɛ fantan tɛgɛlankolon ye ko jɛnɛya kɛ sallallahu alaihi wasallam an ka selilaw dɛsɛra k'u yɛrɛ kisi ni ma bi
muso suturalew bɛ nin na bi suturabaliw bɛ nin na alajuw bɛ nin na ajaw bɛ nin na wallahi ala ye masa ɲuman de an bɛ nin kalama an daw bɛ nin kuma na bi an b'an ko min an bɛ taa an jami mun y'an ɲɛ don ala la tasuma b'a bolo ɲangata wallahi n'i kulela jahanamɛ kɔnɔ meleke b'a fɔ n'i kulela a b'a fɔ i bɛ yɛlɛ na wa e bɛ kule komi i da ka fara a b'a fɔ o tuma i bɛ ka i fude bɔ ne na a bɛ dɔ fara i ka tasuma kan ka dɔ fara i ka gɛlɛya kan ka dɔ fara i ka ɲangata kan ala bɛ dɔ fara a giridi kan k'i y'i bila baara min na k'i y'a kɛ o bɛ hinɛ la wa maa si t'i to jɛnɛya la diɲɛ ko ala b'i kanu ala subhanahu wa ta'ala aw ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye jɛnɛya nkalon da mɔgɔ la k'a bɛ san 70 bato de tiɲɛ jɔn ye kuma tɛ minnu bɛ k'o kɛ tiɲɛ tiɲɛ na dun e bɛ sɔn ne ba ne baden e bɛ sɔn lahara ka t'i jɔ ala subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ e jɔlen ala jɔlen k'e de sɔnna ka t'i da wali cɛ fɛ walima wali cɛ e sɔnna ka t'i da wali muso fɛ i muso tɛ i m'a ɲini i bɛ sɔn yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir e bɛ sɔn k'i ɲɛ jɔ masaba la subhanahu wa ta'ala ye fɛn min haramuya i kan an ka sabali koyi an ka sira ala ɲɛ an ka sira ala ɲɛ an ka segin ka sira Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ he silamɛcɛw diinɛ in tɛ kulonkɛ fɛn ye koyi bɛɛ de y'i cogoba diinɛ in na ni nkalon ye haramu mana wuli an b'o la kɔɲɔ mana wuli an b'o fɛtibaw la an b'o sumu na an b'o dɔnw na ne ko mun de y'aw ɲɛ don ala la di ne bi ne ni aw bɛɛ ɲininka ne tɛ ɲɛgɛ bɔ ala dɛ ne ba mun y'an ɲɛ don ala la den min ko k'a ye silamɛ ye n'o den ka kɔɲɔ sera o bɛ sira tigɛ bɛɛ la o de bɛ jeliw wele ala ye fɛn min haramuya ka fɛn min goya a yɛrɛ ye o kɔɲɔ don i bɛ musomaninw ni cɛmaninw de ye u ɲagaminen u ferekelen dɔw bɛ dɔw ta fo hôteliw la dɔw bɛ dɔw ta Allah subhanahu wa ta'ala fo n'a hinɛna jɔ min na ni ala ye mɔgɔ min den bɔ wallahi tuma dɔ i den npogotigilama o b'a musokɔrɔbalama ta ka n'a d'i ma kɔɲɔ dɔ don la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim mun y'an ɲɛ don ala bala jahanamɛ b'a bolo sa dɔw b'a kɔnɔ n'a y'i kin a kinda kelen san ba 70 a baga b'i golo la ala kira ko fɛn bɛ tasuma kɔnɔ ko hakili ma s'a ma ko dusukun ma miiri a la fɔlɔ ne ba wala takrabu zina k'aw kana gɛrɛ a la kuma tɛ k'a kɛ ala k'an wele ka kangari da anw ye k'aw kana gɛrɛ a la de kuma t'a kɛli ma cɛ ni muso bɛ k'u jugu b'o la bi si ma kɛ haramu ye mɔgɔ ka kuma bɛ f'i ye mɔgɔ musow bɛna kasi da la a ka bon hakili ma la hawla wala quwwata illa billah a kana ɲɛ dɔw tigi ba la ala ne ba ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jahanama kɔnɔ den n'i y'a bɔ k'a bila diɲɛ kɔnɔ a ka guloki kelen ko diɲɛ bɛɛ bɛ sa ne ba mun y'an ɲɛ don ala la mun y'an ɲɛ don an tigi la ne ba munna an ma se k'an ka tafe bolo serré munna an ma se ka kulusi jala ninnu minɛ e m'a ye bɛɛ nɔgɔra ala tɛ mɔgɔ nɔgɔlen fɛ bɛɛ bɛ duwawu la a tɛ tɛmɛ hami ni jɔrɔ bɛ ɲɛna k'an bɛɛ faga ala kota ala t'a kota baga fɛn ne baw ne badenw e muso furulen tɔ aw k'a lajɛ muso furulenw u kɔlen don ka duw fa ɲɔmɔgɔ den na cogo min bi i bɛ taa sɔrɔ den 5 b'a bolo den 3 ye wali wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ den den 2 y'a cɛ den ye a datugulen don ka k'i sigi aw k'a lajɛ anw ka silamɛcɛw bɛ ka denw sɔrɔ kɛnɛma cogo min silamɛtɔ selila ala ɲɛ siran ɲɛ jɔn hey an bɛ ala deli ala kana an lajarabi ya rabbal alamin ni nimaniya ye fɛn ye an ka nimaniya tɛ se fɛn min kɔrɔ i bɛ taa silamɛcɛ de sɔrɔ ko den b'ale bolo kɛnɛma yan ne b'a fɔ man di fo ka t'i sa turu tɛ bɔ i kun na hali n'e ma den sɔrɔ ala ɲɛ t'e la de aw k'a lajɛ ayi i tɛ to a la abada ko ala b'i sutura ne baw sukolaw b'o kalama ka tɛmɛ anw kan ne tɛ maa lebu u ye fɛn min dogo la n b'a fɔ an ka se ka kanda ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma yanni saya don cɛ malo don
ni bika muso yo kulonge ke ay tubi ka bwala koy ya hayyul ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha ay tubi akawse mbo wali chefep mala ibonga muso de ye e restaurant na uni che ko teria o ya munteria e slame cheni muso ka teria tebe bara nyoko ya tuma do se ka famu gate ben eni wali che e restaurant na ka beta pota ya boye metanga anniversaire fete de me baroke walche fede foi tanche de nterike jalande do hey Allah tako sallallahu alaihi wasallam wala taqrabu zina kana baro da mateme de ke walche fe haramudo kana kuma duwanu foi ibango maliya musudi nuye che ka baba na nyinde be kenema dawde be yelema bolo be yelema nyek sew chone nyogona fasi modeli bebeke ni ala man hine jomi ne be tajiwo yo fe doni ba chama makiso maya kalankelaw makisho maya anga misirse law do makisho maya slame do mase kuyere kishi muso shetane maya muso abeudi wallahi na masra Allah subhanahu wa ta'ala nye amma ni be ka muso kulonge kela ko ne bo shukula ba kalama jijugu de bebo akona nyefe wa jijugu ji façon dodo ne bo anga sala nye de ayo nyininga funu ya adukaula muso ne debe jene yake ne saraji dungodo tatigi dale ne mo kukona ni muso minte kulongeke hala tobiati kili e bismillahir rahmanir rahim ala nyuma mundi au faula unaka hada madembe shu kake kujukuka muso fulo de fitne lindu bi ni kulongei e jabaru masa nyoma masa inde fana be ka hada maduni tike ka chaman to ala ne bawdunula ni sigile dosna kani welete nje nyogondo nche je nyogondo ala yasiri ay wala ko rahmatullahi alayka ba ko doke bi ni ko mo Allahu akbar kabira ka shudon erfo fonctionnaire international patron ba bangi directeur ba a nyemoro baw anga bara yo nyemoro baw be welela fama yi welela fantan welela che muso demseni moro koroba itaqullah anga sra alanye siku dama yira isra alanye manyeti la masaja baru nye bambela akoko che permission ta abena ta jananja mina saneko bi ni ta masoro fauki be ko akana akwa ramatulai ako ninde permission ta jani musobe bara yo aka haketu be kulongela 600 ko be fe kata Dakar hotel do be yota ko warsa ko fembe nyene boko ba kamso blaka tanye muso yisara ka muola ka beta sanina che kwa muso makabeta missiona che joli kwa muso makabeta missiona ube kerefe du kono ube hotel ba u kono ube bangi dasira ula manyeti la ala nyebila mate sayana kuma donne bane bade kana so meleka o kanyugi sula kana so ishuka kenyi kunte fe jabaru wahidu musotara kata yoro labe ka numéro ni fembe dama ka hotel numéro dama porte numéro la hawla wala quwwata illa billah wa ja'at sakaratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid kana porte ko ngoro mi kadwanye dam so ka ki bolo fla bla nyorongono cheni tigara hotel dala isara min kay be wuloka chem malushu malulende na nadaka dimbayama abedu kwa ne bawe kila flana musodo kumbe kati achebe sirala nya tepma ne baw ne badiw musobe kulonga tan flala ya bodugula on jajole alanye salaba ka sira awanye on kira selila ye ka ke suna ye ka ta hijila ka jagabo la ilaha illa allah ba ande sira ka sanga kulishi jalala ande sira ka sanga ta fe bolula nga wallahi ala be kan kono miri domi kilindale kaburu kono ika ko be ke chukodi
miri domina Allah subhanahu wa ta'ala abe sa meleke chima kota karsa nimbo ne sira nima bi ka ko be ke chukodi kulonge ke laba jene ke laba ima sira alanye ama demisenito ima moko bato ima musofulento la hawla wala quwwata illa billah ima façon chito amena sira alanye do me ka kla kati ko ki je kati jo misiri nyefe hokuma bi na ni fude bo alala ni jugo bila shiye kelen fla ina ala delika yafa na kira adama dun ka bara de bi utobia wallahi haluti ka do haramu yebi ka jeniya sinsi ka dia adama dun ye haluti ka don minyen kamana ga muso fule che fule mumbe se kulongema wallahi an ne che yi tonyo ne sabalila ala kira koti sallallahu alaihi wasallam ni che voyagera sou ni che be nyoron kan na iglantiga ila sun ne babe ya fama puma be na temesira do son femina ko biye abe na kashika bu farla il sait qui yeremne ne ba on desira ka to ala de ko ala ko fenfe anya beto e kanya shishetane ma ka ala kota keneka ka kota parau nasratala musotora abetani ka segina yake keneka njaraki c'était tchè d'abalité tchè be ka file dongodo ne ba yito yala de la ne ba de belebele na ni chu tchè kan ayaka ka puma tchè be fatu kalu joli glant tu tchè tchè ndu aya do slame do abesra alanye ne ba jurusara masa ya fa masani hina masa mina jurusara ala ma perisa ale ma de fo tchè fatu le ka tchè sudomba kalu kili fla sababa na jugu na deni mine ne ba muso mi be kapuma nye fone fa jibe korokora kana ako malmatu ma kala kalite nyere nye ibi se ki to bulunda la ka deni kasame ako wallahi tumune be bo deni nyena mala masade au ka haketo abe bana ko taka ke ka du abe baulenke ko ke bana ko taka la yere bi sigi ka du fo ka ta sadomi black ode na shuta kata sudo ala be nyuma fale juguma na ala be juru sara jomi se ka juru sara ko mi masaba e kala je halon wa demisini kunda tulew imana timinga telefone mana sone fotoli sanfe obe boli de fo bili sanfe ne be sra ala nyeke jale bita munini bili sanfe ni telefone ko taw fo nyege ngono ni telefoni koni kulela kaba abe buli de ni telefoni la hawla wala quwwata illa billah o mayi telefoni bekera kodi uye abe kodi jugu ye a shite se ka yele min ba kono on ba don ala ba don ka teme on kan e kaslame de un la jebi ado be chedo be kuma do fi jigitige kuma muso do be kuma do fi ibe kle ka kasi ka dugu saje ke kasi la nyejite jo wala takrabu zina aw nye dona alala ne ba ka haketo muso de bu lawa foto ta ko chiche uma ifurukete hal ne furuke do ni haramui ki lawa foto ta ko chiche ma haramu do hal ne furuke do kumate ifurukete Allah ayala jessa ne ko ni muslimi a façon on de kira Mamadou manto yo da to ala kira ko mo bakele akon manto na mo kele ne beta aljina kono mo keme kono to ni bi kono ton ani kono ton lu beta tasuma kono aka famba e musoye ako so de be Allah subhanahu wa ta'ala bulu ko jahannama nya glam so kama mo ye muso do ejena ya munye muso do e langolo blaka wali chew fitne munye muso do e kuma duma ni fo wali chew ye munye muso do e wallahi ku lawa foto ta ko ci wali chewma au ka ya fama hala kuma fomandi na dine kuma tenye wala liko ki shimara foto ta ko ci wali chema ni baw ni badu anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye ala ku kana gerala au kana tugu shitane ko shitane ma anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye au kana ala nye sira nye ke dai ni yake dai be nimisa
ni yake daibe nimisa ni yake daibe nimisa Allah subhanahu wa ta'ala abe mo sanu mande fi abe tubi joni fi anga tubi ka siga alama wallahu yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ala ti fuife fu mo sanu ma anga sa Allah nye siran wa jahan e may sayyidna Umar akukullaha jodo ko kom Allah nye sranye baka foli de kacha dala kaka don التقوى القائلون به كثير والعاملون به قليل كافول بخد كشادلا ebe sonka wuliki jo alanya ko ake de laka jene ake wa miye ko jugo de mawdi te ka do jugu mai sankalu tanifla cheubala muso bala miya yere kamana ga muso fulew ibi ka fula kona fla idate pmala muso fule do se kana nyakami chelati fu de goyale flede sandufu sanfofu kelete kumate accusation te chete yala atebo atetayorsi ibi se ka muso fule do ete kani nyakami olati jabaru ka se ka mo ka fu yele maka ke tasuma kami bulo jurmundu ne baw shumandi klemandi cheke ayala likelai chete sigi akanka minke ato shike hey abe wali muso ubolo kenema muso fulo ubolo kenema obe koke waso kwe fu be kla ko muso wele ko nen hey angasra Allah subhanahu wa ta'ala nye emaye la harjondo ni ala ko aina almuttaqun ala isranya jombe mi eklinki shike jenala ebe wulimi e muso fulinto e masika sira Allah subhanahu wa ta'ala nye ko alay fendo di haram ya ima ayi min daga yeki bola kiki wasadola e koko ayi ne baw mawo maji kono ni tora kulongela imalulindi sa mo ni tora kulongela ala be bunya birifini walon ka buika ngodonu la chegorba do adenke musonyini kabe muso furu akoko muso njugo mai ko te furu ka do aka du kono denke ko baba yi je ko beke ako deni te mo jugo mi fie peut-être galondo nyanke tike akoko deni te furu je kono ko ka do ali kaso ene ba jugo abe mo doya jaja chokoba weekend fi abita wali muso fulinta au ka haketo bita hotel la duno la de cheni ayre wulu di wodi taraw na terke luka sobe hotel kerefe ibadu tumado chemse nume fara yoro kelena ka baroke utaru si hotel daina ube barola ani wali muso nana kin kono muso furle alima din jatemine din ay do din kumbiri kado hotel kono weekend fe o klalo bora yoro mi dey joanye sira la konfa akonye muso mi nyini ba furu ou bien bi lebu ne bawmu ala kira sallallahu alaihi wasallam akote ma jogo be mi si ma jiyo kono ala to da mo kan mo jogo be mi dai kan I jogo ti se ko dai kan ne ba nga nyesa anga sira ala nye dogo ni bangela au kala je wolo denki pression ka fa kan jogo ya ayinye jo musula akide unku mashuli jiya kono akonga mfa muso ine ba fu bien ne beta yemin kesa beta fombai chegorba ko musuma sini be wardi mai ka wo ba muso ino fe ka musula do ikam sutwa ne ba mu ya sama jugu ya wo foka takaburu dine se denti na dale la tuku wala takarabu zina au kana gerala kani de unku mashulu jiya kono kani de unke nyukunto fen way to jenala tuko ite sutura dono la ala bini lebu kani de unke nyukunto fen cheko bashi je edibe bo katashi kunfe abe casino kono ube hotel ba kono ube marashi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kani de ula malu ya jiya kono sa alanye
ko donc tele ki ka sebina ba iseni bolo beta sirkati bla dinge kono fota ni yetani duskuna ta ala be ni nyini hala anga sira ala nye woni hada madin to rajjana yala fennani be isato ala buzima a folo ibe sai kafri lama ala banila ni ala banila ibe tamine bane badi tawala te jona ala ka seko ala ka soko ne bana ala la ibe tami I kafri lama jene kela kafri lama besa mama tora kulongela ite sani horonyaye ite sani bonyaye ite sani karamaye I wasalente sa wa ibe san achama yi bana jugu yi desele I kasebani hey jonkan Allah subhanahu wa ta'ala bolo sa ne baw ne badew ne ba munate sawera la chew munate sawera la munate sa alanye angana dine ke politique angana dine ke dai angana dine ke koni mesemi na domi kombo ke ninte sena minan toke ala ko kuwana kono wa abudu rabbaka hatta yati al yaqin ala abatu fudumi sahabi naima bimese ko de la chini babla te dine o Islamé dine ko de ala ne bin takala du siga kan tabla ema ko kono bedu o do ko lu fi silmi qafa na bedu Islamé ala o bedu akaw dundu ne baw jena ke la sato I kafir la mabisa jena ke la mana sai kakaburu be geleya here taala lafiya taala ne ba kaburu sumale da onye ko tabako ba jukoro jonyi na nani ne ko tasuma ba jukoro tasuma mi jonte sa koro hala magoti la tabi yele made ne baw ko jena kela ite lafiya ishi kono fokati saita fa alhamdulillah ki to klongela anani na jena kela ibe kella banko jugui ne baw ne badiu mbina kuma musumaya Aisra alanye au nini anga singa sra alanye ayi chefeteria tui chau fem katoka ani chau be nyon invité e restaurant na kata Dominique konter ka ayi ni tue ayi teke di dabla wali chuma ayi fini kuntando dabla dombe biko femi to ko yow maliki amati ko meta benye na boka bante motonyo لا تظلم نفس شيئا ولا ترجعون إلا ما كنتم تعملون نبو سيران domini shike kujula dongele so ma idabe na bo ala sirandonye domi hali ni shike kujula ibena koni omoklinini odizaveli ne baw ne badin aka ya fama ka ko mu do ko fla ani nyela ka do nyela ka do dala ka do plofla kono ka do tere den tani senden tana isemi tamana ka ti da walili kan ka fini buyere la ko walice la hawla wala quwwata illa billah ay sira donye domi masa subhanahu wa ta'ala abini sege ka saralike numa ani jukuma ka saralika la tiliala Allah subhanahu wa ta'ala deli akankanda muso na usira wirala ne chemi kima ko tetewu afon wallahi ni muso sirana alanya kasirala chobe glan ma kilinte kulonge ke ma afla di bake chow abe kasira alanya ema ala kuma nawo ako innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصادقين والمتصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذكرن الله كثيرا وذكرت أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما أيا فين فاقاتش مانا مسومون mumini chemana musomau Allah nyi sanye baga chemana musomau sum baga chemana musomau mu'minu seru kata fe bolola a chemana musomau hey anga sira Allah nye Allah ko chemana musomau fambe a
cɛman n'a musomanw fɛn fila tɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ ni muso kɔ an ka sira ala ɲɛ siran wa jaharan kabako de bɛ mali kɔnɔ bi a ka bɔ hakili ma an ka sira ala ɲɛ ni ala ka dimi an kɔrɔ a kana sankolo yɛlɛma an sanfɛla yɛlɛma k'a kɛ dugumana ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ lahara o se bɛ ala ye dɛ e m'a ko bɛ diɲɛ wuli don min ko bazɛn riche mɔgɔ jɔlen bɛ a bɛ k'a tɛrɛmɛ a bɛ ka mɛtiri da fini na k'a tigɛ k'a b'a d'i ma k'i bɛ bali k'i yɛrɛ lahara muso kɔnɔma bɛ jigin ni tabali kan a bɛ taa tɔ lase kiyama kɛnɛ kan mun bɛ ala dɛsɛ foyi an ka sira ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ hɛrɛ b'o de la ni tun ye ladilikan kɛrɛnkɛrɛnlen ye an bɛ fo daso min kɔnɔ k'a lase cɛw ma k'a lase musow ma u ka sira ala ɲɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko don caman bɛ ala bolo a lajɛ cɛ min ni tigɛra hôtel kɔnɔ a bɛ taa mun fɔ ala ye muso minnu sara k'u to kulonkɛ la u bɛ taa mun fɔ ala subhanahu wa ta'ala ye lahara de y'a bɛɛ diɲɛ tɛ foyi ye an b'a fɔ rabbana taqabbal tawbatana rabbana taqabbal tawbatana ربنا تقبل توباتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.